guys. Ayan. Diyan yung akin. Nag-talking sila guys. Bibi, huwag ka magtagtag dyan, Bibi. Ayan guys. Talking silang tatlo ba. Ayan guys. Bi. Talking sila. Yan ang pamangkin guys. Nag-video ka, te? Upload guys sa reels niya. Wala, nag-text na. Nag-text. Yan siya guys. Guys, ako pala si Leonard. Single, ready to mingle. Single to mingle. Nakita mo kanina yan, idol me. Shout out ni Mia. Shout out mo. Mia. Sige. Shout out ni Mia. Chua.